So sekarang ni kita akan pergi kepada subtopik yang seterusnya untuk reaction kinetic. Which is subtopic 1.3 about factor affecting reaction rate. So kita tengok handout yang saya dah bagi pada kamu dekat GC. So hopefully semua orang dah print dah bagi senang. Lepas tu nanti kamu completekan kamu punya note berdasarkan video yang saya bagilah. So yang pertama sebelum kita pergi lagi buat content untuk 1.3, kita tengok dulu dia punya learning outcome. At the end of this lesson, the student should be to number 1, explain the effect of the following factor on the reaction rate. So sekarang ni ada 4 faktor yang akan akan effect dia punya reaction rate, which is yang pertama concentration or pressure, yang kedua temperature, yang ketiga catalyst, dan yang keempat adalah particle size. Size of particle. So ada 4 dia punya faktor. So yang ni adalah LO yang pertama. LO yang kedua, illustrate the effect of temperature on the reaction rate using Maxwell-Boltzmann distribution curve. So kita akan illustrate dia punya faktor temperature menggunakan Maxwell-Boltzmann distribution curve, yang tu adalah LO yang kedua. Dan LO yang ketiga, compare the curve of energy profile diagram for a reaction with and without catalyst. So kita akan compare dia punya energy profile. Sebelum ni kita dah belajar macam mana nak draw energy profile diagram untuk 1.2. Tapi yang ni kita ada buat sedikit perbezaan. Kita nak compare dia punya graph with and without catalyst. Apa yang akan jadi pada graph tu, sama ada dia makin dia punya activation energy dia makin kurang ke makin bertambah dan seterusnya lah. Kita akan tengok dia punya comparison. Nombor 4, state the Arrhenius equation. So Arrhenius equation dia adalah K equals AE exponent negative EA divided by RT. So yang ni adalah Arrhenius equation. LO yang kelima, explain the relationship between temperature and activation energy to the rate constant based on Arrhenius equation. So kita akan buat relationship. Kita nak tengok dia punya relationship between temperature dengan dia punya rate constant dan activation energy dengan dia punya rate constant. Yang keenam, determine K, EA, T and A using Arrhenius equation by calculation and graphical method. Maksudnya kita perlu tentukan, kamu perlu tentukan dia punya K, rate constant dia. EA, activation energy, T, temperature, A, factor. Menggunakan Arrhenius equation melalui method calculation satu, kita boleh tentukan using calculation, and dan kita boleh tentukan juga using graphical method. Maksudnya kena plot graph lah. So daripada graph macam mana kita nak baca dia punya EA, temperature, A dia, K dia dan seterusnya lah. Maksudnya kita kena dua-dua kena tahu berdasarkan Arrhenius equation tu. So untuk 1.3 kita ada 6 LO, daripada LO yang pertama dengan LO yang ke-6. So yang pertama, kita pergi dulu pada LO yang pertama. So factor affecting reaction rate, ini adalah LO yang pertama, LO1 kita. So ada 4 faktor, which is concentration or pressure of reactant, temperature, size of particle, and the last one is catalyst. So kita go through one by one dulu. So kita tengok effect of concentration dulu. So bila nak buat explanation, make sure kamu follow dia punya step one by one, sebab kalau boleh kita tak nak hilang satu markah pun bila soalan tu melibatkan explanation. Selalunya explanation ni sudah akan hilang lah beberapa markah selalunya, sebab maybe dia tak menggunakan terms yang betul dan tak mengikut step yang betul. So untuk concentration or pressure of reactant, so yang pertama kamu bagi tahulah when the concentration, ni contoh kalau kita bagi concentration reactant bertambah So when the concentration of reactant increase,
Okey, apa benda yang ni poin yang pertama, ini adalah poin yang kedua yang perlu kamu tahu. Okey. So maksudnya bila concentration bertambah, maksudnya the number of particles per unit volume also increase. Okey, also juga bertambah. Okay, so bila number of particles per unit volume increase, lepas tu kena bagi tahu apa? Okay, so bila bagi tahu yang ni pertama, yang ni selalunya student tak bagi tahulah. Okay, so number of particles per unit volume pun akan bertambah. So bila number of particles per unit volume bertambah, frequency of collision of molecules also will increase. Okey, akan bertambah juga. Kenapa? Sebab makin banyak particles dalam satu volume tu, kadar pelanggaran dia pun akan bertambah. Okey, so bila frequency of collision molecules increase, next. Okey, ni poin yang dah ke poin yang ketiga, poin yang kedua, ni poin yang pertama. Okey, so bila frekuensi bertambah, okey, nombor 4 pula kena bagi tahu number of effective collision also increase. Akan bertambah juga. Okey, ni yang penting, effective collision ni. Sebab effective collision ni yang akan menghasilkan dia punya produk. Okey, so thus the rate of reaction will increase. Okey, akan bertambah juga. Okey, yang ke-5. Okey. Okey, next. Untuk so maksudnya poin ni macam mana? Yang pertama, kamu buat apa dengan dia punya concentration, tambah ataupun kurang. So kalau dia bertambah, maksudnya poin yang pertama selepas bagi tahu concentration bertambah tu, kamu kena bagi tahu number of particles per unit volume. Lepas tu frequency collision. Okay, next frequency of effective collision ataupun number of effective collision, and effect dia punya pada rate of reaction. Okay, untuk temperature pula. Okay, so temperature. Okay, when the temperature increase, okay, temperature bertambah. Kita bukan bagi tahu number of particle per unit volume sekarang ni, sebab kita bukan tambahkan number of mole ataupun dia punya particles dalam tu. Kita ubah dia punya temperature sahaja. Okay, so kalau temperature kita kena relatekan dengan dia punya average kinetic energy. So bila temperature bertambah, average kinetic energy of molecule also increase. Bertambah. Okay, so bila the number of molecules with kinetic energy equal, so kena sebut ni, kinetic energy dia equal or greater, then activation energy EA will increase. Maksudnya bila average kinetic energy molekul bertambah, so number of molecules ataupun number of particles with yang mempunyai kinetic energy dia equal or greater, sama ada sama ataupun lebih besar daripada EA pun akan bertambah. Okey, ingat sebab kinetic energy, okey, kinetic energy mesti equals or greater than EA untuk dia punya, untuk producekan effective collision. Okey, kalau kinetic energy dia kurang daripada EA, so maksudnya dia tak akan capai dia punya effective collision. Tak ada pelanggaran yang berkesan. So bila tak capai dia punya effective collision, dia tak akan hasilkan produk. Okey, next point seterusnya samalah. Ni kita ganti je. Lepas tu kena bagi tahu frequency of collision molecules also increase. Okey, so the number of effective collision also increase. Oh, sorry. Okay, thus the rate of reaction increase juga. Okay, dah. So maksudnya beza apa? Tiga faktor kat bawah ni sama. Frequency, effective collision, lepas tu rate of reaction. Tapi tempat point yang kedua ni lah, kalau concentration kita bincangkan number of particles per unit volume. Kalau temperature kita bincang dia punya kinetic energy equals or greater than EA. Okey, ketiga keempat sama je. Okey, yang faktor yang ketiga, okay, when size of particle, when the size of particle is become smaller. Okay, size tu makin kecil. Kecil je ni.
Okey, makin kecil. So bila makin kecil, next kena bagi tahu apa? Surface area exposed for reaction is bigger. Makin besar lah bila size tu makin kecil-kecil kan. So dia makin size surface area exposed for the reaction tu makin besar. Okey, ni maksudnya kena bagi tahu pasal makin besar. Kalau kita melibatkan size of particle. Explanation seterusnya samalah. Frequency of collision of molecule will increase. Okey, yang ni pun sama. So the number of effective collision pun akan bertambah. And thus the rate of reaction pun akan bertambah. Ni dia punya explanation lah, sama. Vice versa lah, kalau kamu bincang dari segi size of particle dia besar, size of particle dia besar, maksudnya surface area exposed for the reaction smaller lah. Vice versa, maksudnya semua kita berlawan je. Okay, next kita tengok last factor adalah catalyst. Okay, so catalyst, apa function catalyst? Okay, catalyst provide an alternative reaction pathway that has lower activation energy. Okay, so function catalyst adalah dia merendahkan dia punya EA dia, merendahkan activation energy. So ingat activation energy tu adalah dia punya barrier for the reactant to to turn to product. Okay. So contoh macam ni lah. Ni kalau kita tengok graf ni adalah menunjukkan graf exothermic release energy ya. Okay, so kita tengok dia punya barrier dia untuk reactant. Okay, so kalau macam ni reactant nak jadi produk, dia kena naik sampai puncak ni. Lepas tu barulah dia boleh turun jadi produk. So ini adalah daripada reactant sampai puncak yang biru tu, ini adalah EA without catalyst. Dia tinggi dia punya EA dia. Okay, tapi kalau lepas kita masukkan catalyst, tengok reactant. So akhirnya yang warna merah tu puncak dia rendah je. Okay, so maksudnya yang rendah ni, ini ni daripada level reactant sampai dia punya peak yang rendah ni, ini menunjukkan EA with catalyst. Okay, so bila kita nampak lah, maksudnya kalau with catalyst dia kena rendahkan dia punya peak lah. Kalau without catalyst dia tinggi sikit dia punya peak ataupun dia punya barrier. Okay, so bagi tahu je bila catalyst added, so catalyst provide an alternative reaction pathway that has lower activation energy. Okay, so bila dia lower, frequency of collision of molecules pun increase, akan bertambah. Okay, lepas tu, so the number of effective collision pun akan bertambah. And the rate of reaction pun akan bertambah. Okay, so kita tengok faktor kat sini, sama je. 3 poin ke bawah tu, yang kita akan ubah adalah poin yang kedua. Okay, so ingat kalau concentration, kita bagi tahu number of particles per unit volume. Kalau temperature, kinetic energy equals or greater than EA. Kalau size of particles, surface area exposed for the reaction is bigger. Okay, lepas tu kalau catalyst, catalyst will lower dia punya activation energy. Okay, so kena pandai sketch graph. So ini sahaja untuk faktor. So ada 4 faktor. So kita kena tengok reminder kat bawah tu, reminder. Ni selalunya sudah banyak buat mistake. Okay, concentration and pressure cannot apply to order. First, second, third order. Zero. Okay, cannot apply to zero order reaction because the rate of reaction for the zero order is not dependent upon the concentration of the reactant. Okay, so ingat kalau untuk zero order, sebab dia rate equal K, concentration of reactant power of 0, so sama juga K A power 0 equals to 1, so K rate equal K. Maksudnya kadar tindak balas tidak bergantung kepada concentration of reactant. So kalau kita nak bincang faktor effect the rate of reaction for the reaction zero order, maksudnya kamu tak boleh bagi tahu dia punya faktor concentration, sebab concentration tidak akan mempengaruhi dia punya rate. Okay, so bila nak bincang untuk zero order, kamu kena suggest lah 3 lagi faktor, which is temperature, size of particle ataupun catalyst.
Okay, untuk first order dengan second order boleh je. Kita nak bincang concentration boleh, temperature boleh, size of particle boleh, dan catalyst pun boleh. Okay, so beware lah. Untuk zero order tak boleh bincang concentration ataupun pressure of reactant. Okay, so tu saja untuk LO1. Nanti lepas ni kita akan continue LO2 sampai 6.